मोहतरमा शमी मुमताज़ वसी साहिबा, चेयरपर्सन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और मेंबर सूबाई असम्बली, जनाब अमीर अंसारी साहब जो कसूर से यहाँ ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, जनाब इरफान वाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी हेल्पलाइन, ज़फ़र अब्बास साहब, अफजाल जामडिया साहब, फैसल हुसैन साहब, सोनी साहब और ये मौजूद भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यकीनन बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे शहर में और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में ही बहुत सारे इदारे हैं जो फलाही काम करते हैं और ये हमारे मुल्क की एक शनाख्त भी है दुनिया भर में। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ भी होंगी, माशरे में बुराइयाँ भी होंगी, पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुरे हवालों से भी शायद जाना जाता होगा, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो फलाही काम होते हैं और जो कौम सबसे ज़्यादा फलाह पे पैसे देती है, इमदाद देती है, डोनेट करती है, वो पाकिस्तानी कौम है। और ये मेरा ख़्याल है कि एक ऐसा एजाज़ है जो शायद हमसे बहुत अमीर अमीर ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें सबसे आगे है। यहाँ जितने दोस्त हमारे सामने आए, सैलानी हो, JDC हो या और बहुत सारे इदारे हैं जो शहर में काम करते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी काविशें और अपना अपना नाम है और अपने हिस्से का शायद जितना उनका रोल बनता है पाकिस्तान के माशरे में, उससे ज़्यादा वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद बहुत सारे ऐसे लोग या बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जिनका सर्वाइवल आमतौर पे शायद महंगाई के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन फलाही इदारों की मदद से वो अपनी एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो जहाँ हम आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में खड़े हैं, यकीनन इसमें हुकूमत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम इश्यूज़, तमाम जो मसाइल हैं उसको हल करने में हुकूमत आगे बढ़े और काम करे, जो हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मसाइल जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हुकूमतों के पास वसाइल कम होते हैं, तो फिर इस किस्म के फलाही इदारों की मदद की ज़रूरत हमें पड़ती है। और रोशनी हेल्पलाइन की जो कारकर्दगी मोहम्मद अली साहब ने बताई, और जितना थोड़ा बहुत तो खैर मुझे पता था कि क्या ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने एक नया कदम उठाया है जिसमें इनकी मदद कर रहे हैं इरफान वाहिद साहब के जो CFS बिल्डर हैं वो, और उनके साथ दीगर जो इदारे वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शायद जिस तरह ख़ुद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि एक जो मरकज़ है वो काफ़ी नहीं होगा। पूरे कराची शहर में भी और शायद कराची शहर से बाहर निकल कर भी सूबा सिंध में भी या सूबा सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी इस किस्म के मराकज़ की हमें ज़रूरत होगी। और वाकई जब बच्चे आपको मिल जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को तलाश करने में कुछ वक्त लग जाता है, और उस वक्त तक बच्चे को कहीं ऐसी जगह रखना जहाँ पर उसको मुनासिब माहौल मिले और सुकून के साथ रह सके, ये बहुत ज़रूरी काम है। ये नहीं हो सकता कि हम बच्चे को तो तलाश कर लें फिर उसको थाने में रखें या किसी और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अनकम्फर्टेबल हो, जो उसके मिजाज के ऊपर, उसके जहन के ऊपर एक मनफी असर छोड़ के जाए। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रोशनी हेल्पलाइन को भी और उनकी तमाम उन अफराद को, उन इदारों को जो इसमें उनकी मदद कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन डोनेट की है, जिन्होंने इस बिल्डिंग को, इस इमारत को तामीर करने का ज़िम्मा उठाया है। अल्लाह ताला इसको इनका अजर देगा। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अमीर अंसारी साहब का। यकीनन वो एक वाहिद आदमी नहीं है इस मुल्क में जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। शायद हज़ारों वालिदैन ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ ये ज़्यादती, ये जुल्म हुआ है, लेकिन जिस दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो अपनी बच्ची के इस अलमनाक साने के बाद खड़े हो गए और इस सोच के साथ खड़े हुए कि उनकी बच्ची के साथ जो जुल्म होना था वो हो गया, लेकिन मुल्क में और अफराद के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ ये ज़्यादती ना हो। कानून ऐसे बनाए जाएँ, तरीक़ेकार ऐसे बनाए जाएँ, इदारे ऐसे बनाए जाएँ ताकि इस ज़्यादती से हम अपने बच्चों को बचा सकें। और मैं ये बात अपना एक आपको तजुर्बा बताता हूँ। 2-3 दोस्तों ने बात की, मैं इस्लामाबाद में जब सेनेट में था तो इस्लामाबाद में रहता था मैं, तो मेरे बच्चे भी वहाँ थे। एक दिन मैंने इरादा किया कि बच्चों को मैं F9 पार्क लेके गया। मेरी 2 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा था। मैं F9 पार्क चला गया, शाम का टाइम था। मैंने बच्चों को वहाँ थोड़ा घुमाया फिराया, मगरिब की अज़ान हो गई तो मैंने बच्चों का, आप यहाँ बैठो, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के आया तो बच्चियों ने बताया कि वो भाई पता नहीं कहीं चला गया, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंधेरा था, मगरिब हो गई थी। वो जो 30-40 मिनट मैंने गुजारे परेशानी में, वो बहुत भयानक थे। और वो अल्लाह ने किया, मिल गया कहीं ना कहीं से, कोई अल्लाह का बंदा था उसको लेकर आ गया। लेकिन वो जो 45 मिनट थे तकलीफ़ के, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और ये तो वो थे कि बच्चा मिल गया था मुझे,
لیکن ہم اندازہ لگائیں کہ جن کے بچے اور بچے نہیں ملتے ہیں اور دنوں تک نہیں ملتے ہیں، ہفتوں تک نہیں ملتے ہیں، مہینوں تک نہیں ملتے ہیں، اور اگر ملے بھی تو خدا نخواستہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. یہ ایک ایسا درد ہے جو وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی محسوس کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں اگر ان واقعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ادارے، صرف پولیس کی کارکردگی یا حکومت کی ذمہ داریاں کافی نہیں ہیں. ہمیں معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی یہ سوچ، یہ جو ذہن میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ یہ جرم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مجبور کیا ہوتے ہیں، جس کی طرف یہ راغب ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی تلاش کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہم بعض اوقات ایسی باتیں کرنے سے گھبراتے ہیں اور شاید ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہمیں پھر روکتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کی جانی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ آگاہی دینی چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے. آپ نہیں بتائیں گے ان کو نہیں پتہ چلے گا اور یہ ہوتا رہے گا. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اس کے اگر کوئی آپ کو کہیں بیلا پھسلا کر لے کے جانا چاہتا ہے تو مت جائیں اس کے ساتھ. مجھے بیچ میں کمپین چلی بھی تھی جب زینب کا واقعہ ہوا تو بہت سی کمپین چلی کہ ہم بچوں کو آگاہ کریں، آگاہی دیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر کوئی بچی 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، کوئی شخص آتا ہے اس کو بیلا پھسلا کر لے جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے اس پہ. یہ بہت ضروری کام ہے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ہر چیز اس طرح بتائیں کہ کوئی شخص آئے ان کو ٹافی دے، کوئی اور بہانہ کرے، موٹر سائیکل پہ بٹھا دے، گاڑی میں بٹھا دے، بچے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ کسی کے ساتھ نہیں جانا. تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا اور تھوڑا سا کھولنا ہوگا. ہمیں اپنے دماغ کو، ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ جو باتیں ہم معاشرے میں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں وہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے. جب تک ہم کھل کر بات نہیں کریں گے تب تک ہم ان جرائم میں کمی نہیں لا سکتے ہیں. ہر دن میں جو ہے وہ ہزاروں بچے اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی عمر کے اس حد تک پہنچنے میں ان کو 17-18 سال لگتے ہیں جب ان کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے کہ یہ دنیا میں برائیاں کیوں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں علماء کرام کو، یہاں اسکولز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو، کالجز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو، جو ہمارے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے آپ بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا کوئی رابطہ یا ربط ہوتا ہے، ان سب کو بچوں کو آگاہی دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور اس کے بغیر ہم شاید اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہیں روک سکیں گے. اور یہ ایک معاشرتی برائی ہے. اس میں کسی ایک فرد کو، کسی ایک شخص کو، کسی ایک گروہ کو ہم ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں. اور اکثر جو میں نے دیکھے ہیں فگرز، اس قسم کے جو جرائم ہیں اس میں عزیز و اقارب زیادہ شامل ہوتے ہیں. جو بہت بڑا تناسب ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. بدقسمتی سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آگاہی بچوں کو دے دی جائے گی تو شاید وہ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے وہ بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. میں روشنی ہیلپ لائن کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کو آگے بڑھائے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں آپ کے کام میں مزید اضافہ ہو. بطور حکومت سندھ کے نمائندے کے میں یہاں حاضر ہوں. اگر آپ کو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی طرح کی حکومت سندھ کی مدد کی ضرورت ہو یا ذاتی طور پر جو میری حیثیت ہے میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں. آپ کو بہت بہت شکریہ.